ଇସ୍ରାଏଲର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ ଜଳୁଛି ତୈଳ ଡିପୋ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ମହାଯୁଦ୍ଧ। ତେହେରାନ ଉପରେ ବର୍ଷୁଛି ମିସାଇଲ୍। ତେହେରାନର ତୈଳ ଡିପୋ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ ଜଳୁଛି ତୈଳ ଡିପୋ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଚାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି ଇରାନର ସାମରିକ ଶକ୍ତି। ଛାରଖାର ହେଉଛି ନୌସେନା। ନବମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଘମାଘୋଟ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ। ଇରାନର 44ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ସମସ୍ତ ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ମିସାଇଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ମିସାଇଲ୍ କାରଖାନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭୟାନକ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଆକ୍ରମଣ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 65 ଦିନ ଯାଏ ପୁରୀକୁ ଯିବନି ଟ୍ରେନ୍। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଲିଛି ନବୀକରଣ। ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ରେଳ ଧାରଣାକୁ କଂକ୍ରିଟଯୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ 7 ନମ୍ବର ଓ 8 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ମେ ମାସ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରେଳ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏହି 65 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଆସିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଓ ବିରହରେ କୃଷ୍ଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ଓ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ସହ ଷ୍ଟେସନ ବାବଦରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରେଳବାଇରୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଜେପି ସରକାରରେ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ କାଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାଆମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କ ପରି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ କରେ ନାହିଁ। ମାଆମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ନିରାପତ୍ତା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ କାମ କରୁଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ମାଆମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ମାଆମାନଙ୍କୁ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଆଣିଥିଲା। ମାଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର ବାର୍ତ୍ତାବହ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ନୂଆ ଦଳ ଲଞ୍ଚ, କହିଲେ ମୋକିମ। ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ନୂଆ ଦଳ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ନୂଆ ଦଳର ନାଁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ନୂଆ ଦଳ ଲଞ୍ଚ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୋକିମ। ନୂଆ ଦଳ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ପୂର୍ବରୁ ମୋକିମ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦଳ ଗଠନ ପରେ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାମ କରିବୁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାର୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 1,02,00,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏହି ସଂକଳ୍ପର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହା ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଚଳିତ ଥର 2,13,000 ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 1,02,12,665 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ନବମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ନିରାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଘଟିଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତର ସମଗ୍ର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦେଇଛି।
आंतर्जातीय सांताल सम्मिलनी पई अनुमति प्रदान न करबा एवं स्थानर हठात परिवर्तन को केवल लॉजिस्टिक समस्या भाव में खारज करा जाई परिबो नाही। एपरि कार्य गंभीर चिंता सृष्टि करुछि एवं एक दुर्भाग्यजनक वार्ता प्रदान करुछि। कार्यक्रम रे राष्ट्रपति निजे मुख्य अतिथि भाव में जोग देबाकु थिला बेले मध्य एपरि बाधा सृष्टि होछि। परवर्ती खबर एप्रिल 22 रे खोलिबो केदारनाथଙ୍କ द्वार। एप्रिल प्रथम सप्ताह रे चारिधाम यात्रा पई एक लॉटरी प्रक्रिया परिचालना हेबो। लॉटरी रे व्यवहार करा जायथिबा संख्या आधार रे यात्रा पई बस पठाजिबो। एथर स्थानीय बासिंदा को कौनसी समस्यार सम्मुखीन नहेबा निश्चित करी 60% बस यात्रा पई एवं 40% स्थानीय रूट पई व्यवहृत हेबो। 10टी परिवहन कंपनी को नहीं गठित मिलित घूर्णन कमिटी चारिधाम यात्रा को तीर्थयात्री को परिवहन पई दायी। अधिकांश बस हरिद्वार एवं ऋषिकेश रु पठाइबो। चारिधाम यात्रा एप्रिल 19 तारिख में गंगोत्री एवं यमुनोत्री द्वार खोलिबा सहित आरंभ हेबो। केदारनाथर द्वार एप्रिल 22 तारिख में और बद्रीनाथर द्वार एप्रिल 23 तारिख में खोलिबो। परवर्ती खबर पुरी बेलाभूमि रे ऑलिव रिडले कइंछक अंडादान। जनगहलीपूर्ण बेलाभूमि रे अंडा देले ऑलिव रिडले कइंछ। प्रथम थर पई पुरी सहर भितरे जनगहलीपूर्ण बेलाभूमि रे अंडा देइछंती कइंछ। पुरी ब्लू फ्लैग बीच रे अंडादान करिछंती। प्राय 114टी अंडा को कर्मचारी माने जगी रहिछंती। आज वन विभाग को हस्तांतर कराजिबो। पुरी समुद्र कूल रे देवी मुहाणरू पुरी पर्यंत 14टी अस्थायी कइंछ सुरक्षा शिविर होइछि। जेउटी कइंछ सुरक्षित सेठारे अंडा देबा पई वन विभाग पक्षरु व्यवस्था करा जायछि। प्रत्येक वर्ष पुरी बेलाभूमि रे अंडादान कमुथिबा अभियोग हेउथिबा बेले संपृक्त हाचेरी गुड़िक सुरक्षित नुहे बोली अभियोग हेउछि। सेतिपई हाचेरी छड़ा सेमाने अन्यत्र अंडादान करुथिबा परिवेशविद मत दैछन्। परवर्ती खबर आज श्री विग्रहଙ୍କ खसापड़ा नीति भक्तଙ୍କ ପାଇଁ 4 घंटा दर्शन बंद। चैत्र कृष्ण षष्ठी तिथि रे श्री विग्रह मानक खसापड़ा लागि नीति अनुष्ठित हेबो। द्वितीय भोगमंडप भोग शेष हेबा परे अनुष्ठित हेबो एही नीति। संध्या 6टा रु रात्र 10टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहबो। खसापड़ा नीति शेष हेबा परे साधारण दर्शन स्वाभाविक हेबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर राजधानी छाती उपरे लव जिहाद अभियुक्त इरफान अंसारी को बांधिला पुलिस। राजधानी भुवनेश्वर में लव जिहाद अभियोग युवती को फसाई कर्णाटक चालाण करुथिला युवक। सूचना पाई युवक को माड़ी बसला पुलिस। शहीदनगर पुलिस इरफान अंसारी नामक जड़े युवक को गिरफ्त करिछि। अभियुक्तर घर कर्णाटक बोली जणा पड़िछि। उभयंकर परिचय सोशल मीडिया होइतिला। पर युवती को प्रेम जाल में फसाई कर्णाटक को चालाण करुथिले इरफान अंसारी। एतिकी बेले शहीदनगर पुलिस रेड मारी एक होटेल रु युवती को उद्धार करिछि। परवर्ती खबर 16 नंबर रे एनएच रे भयंकर बस दुर्घटना 30 यात्री आहत 5 गुरुतर। 16 नंबर जातीय राजपथ खंतापड़ा बजार निकट में भयंकर सड़क दुर्घटना घटी। एक यात्रीवाही बस को अन्य एक यात्रीवाही बस धक्का देछि। फल दुईटी बस रे थिबा यात्री मध्यरु 35 जन आहत होइतिबा बेले 5 जन यात्री गुरुतर आहत होइछन्ति। समस्त यात्री को खंतापड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में प्राथमिक चिकित्सा पर बालेश्वर मेडिकल कॉलेज को पठा जाइछि। परवर्ती खबर संबलपुर रे खूब शीघ्र खोलिबो सीजीएचएस हेल्थ सेंटर। संबलपुर एक नूतन केंद्र सरकारी स्वास्थ्य योजना वेलनेस सेंटर प्रतिष्ठा पाई केंद्र सरकार सबु प्रकार अनुमोदन प्रदान कर सारिछन्ति। यह खूब शीघ्र संबलपुर रे स्थापना हेबाकु जाउछि। केंद्र शिक्षा मंत्री तथा संबलपुर सांसद श्री धर्मेंद्र प्रधान को अनुरोध पर तांको चिठी लेखि ए संपर्क में सूचित करिसेंति केंद्र स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा। परवर्ती खबर नंदनकानन रे जंतु अदल बदल आसिबे 5 प्रजातिर 11 जीवजंतु। नंदनकानन प्राणी उद्यान को आसिबे नुआ अतिथि। प्राणी उद्यान रे थिबा जीवजंतुଙ୍କ रक्त संपर्क बदलाई सेमानक मृत्यु संख्या कमाइबा पई ए अदल बदल प्रक्रियार मुख्य उद्देश्य। सही अनुसार नंदनकानन प्राणी उद्यान और विशाखापाटना स्थित इंदिरा गांधी चिड़ियाखाना मध्य जीवजंतु अदल बदल प्रक्रिया आरंभ होइछि। शनिवार संध्यार इंदिरा गांधी चिड़ियाखानार एक टीम नंदनकानन एक स्वतंत्र गाड़ी रे गोटे अंडीरा और 2टी माई बारासिंगा, गोटे अंडीरा और 2टी माई चौसिंगा, 2टी अंडीरा और 2टी माई गुरांडी, गोटे अंडीरा और 2टी माई घड़ियाल कुंभीर, गोटे अंडीरा और गोटे माई आसामी मांकड़ नहीं फेरिछंती। यार प्रतिबदल में आसंता 10 तारिख मध्य नंदनकानन को गोटे अंडीरा और गोटे माई बलिया कुकुर, गोटे अंडिया और गोटे माई रिंगटेल लेमुर, गोटे अंडिया कुकाटुआ, गोटे अंडीरा और गोटे माई नीलगाई, 2टी अंडीरा और 2टी माई बनेट मांकड़ आसिबे। परवर्ती खबर गोटे पटे मिश्रण अन्यपटे इस्तफा पदवी इस्तफा देले युव मोर्चा संपादक। वर्तमान बौद्ध जिला बीजेपी राजनीति बेस सरगरम रही। गोटे पटे बीजेपी नीति आदर्श ने अनुप्राणित हो दलडिया नेता माने बीजेपी रे सामिल होता बेले अन्यपटे जिला युव मोर्चा संपादक सर्वेश्वर खेती
ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଖବର ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ସଂଗଠକ ପ୍ରଖର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଚେହେରା ତଥା ଦୁର୍ନୀତି ଖବର ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଥିବା ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ସର୍ବେଶ୍ୱର କାହିଁକି ହଠାତ୍ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ କଟକ ବିଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହରଭଙ୍ଗା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କଟକ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଜେପି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଜଣେ ସଂଗଠକ, ରାଜନୈତିକ ବେପାରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ରଖିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବେ ବୋଲି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ରବି ଧାନ କିଣା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ। ମେ ମାସ ପହିଲାରୁ ରବି ଋତୁରେ ହୋଇଥିବା ବଳକା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ମେ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବି ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ 30 ଯାଏ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ କିଣା ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ମେଡିକାଲରେ ହୋହାଲ୍ଲା। ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ। ଯିଏ ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଲା ସେ ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କଲା, ଆଉ ଯିଏ ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ନ ପାରିଲା ସେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲା। ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କୁଜଙ୍ଗ ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କିରାନୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଏମିତିକି ମାମଲା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦପ୍ତରରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ନିୟମ, ଏଣିକି 21 ଦିନ ନହେଲେ ମିଳିବନି ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବୁକିଂ ଅବଧିକୁ 15 ଦିନରୁ 21 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡରର ବିତରଣ ମଧ୍ୟରେ 21 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ସଫ୍ଟୱେର୍ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେବଳ 21 ଦିନ ପରେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ପୂର୍ବ ସିଲିଣ୍ଡରର 21 ଦିନର ଅବଧି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ସିଡିପିଓ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସିଡିପିଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଶଲ ନାୟକଙ୍କ ହାତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ଓ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଇବା, ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଦିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବନି ଇରାନ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଲେ ଅଲି ଲାରିଜାନି। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଲି ଲାରିଜାନି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ବସିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଲେ 52,000 ଭାରତୀୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 52,000ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 32,107 ଜଣ ଭାରତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାକି 20,000ରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ବିଦେଶୀ କମର୍ସିଆଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ନ-ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିକଟତମ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
विश्व जंगल आईन को फेरीपर नहीं, अमेरिका इज्राएल ईरान युद्ध को निंदा कला चीन। चीन वैदेशिक मंत्री वांग वी अमेरिकार कार्यगुड़ी को समालोचना करी पश्चिम एशिया तुरंत शांति आह्वान देते। से सूचाई देते जे आंचलिक अशांति अमेरिका सहित स्थिर संपर्क को प्रभावित करिबो नाही। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस अधिवेशन समय वार्षिक बैठक में भाषण दे वांग कहिसेंती शक्तिर अर्थ सर्वदा ठीक होई नथाय। से ईरान उपर अमेरिकार आक्रमण को निंदा करिसेंती। एही युद्ध केबे हेबा उचित नथला। एहा काहार स्वार्थर हित पई नुहे, विप्लव किंबा शासन परिवर्तन पई षडयंत्र साधारण जनतांको समर्थन पाइबो नाही। बेजिंग रे सांबादिक मानक सह कथबार्ता करी वांग वी कहिसेंती विश्व को जंगल आईन को फेरिबाकू दियाजिबा उचित नुहे, सामरिक कार्यानुष्ठान तुरंत बंद हेबा उचित। परवर्ती खबर, भूल मागंतु पश्चिमबंग सरकार, दीदी उपर बर्षिले अमित शाह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिमबंग गस्त समय प्रोटोकॉल उल्लंघन एवं हठात स्थान परिवर्तन को नहीं विवाद जोर धरी। सूत्र अनुसार केंद्र गृह मंत्रणालय यह विषय को गंभीर भाव में ग्रहण करिछि। केंद्र गृह सचिव पश्चिमबंग मुख्य सचिव को संध्या 5टा सुधा एक विवृत रिपोर्ट मागिछन्ति। प्रोटोकॉल अभाव, उपयुक्त रूट सूचनार अभाव एवं व्यवस्थार अन्यान्य त्रुटि पर रिपोर्ट मगा जाइछि। राष्ट्रपति पश्चिमबंग गस्त समय यह विवाद उपजिला, ଯେଉଁଠାରେ से दार्जिलिंग रे नवम अंतर्जातीय सांताल सम्मेलन में मुख्य अतिथि भाव में जोग देइतिले। यह कार्यक्रम मूलतः विधाननगर पर स्थिर करा जायतिला, ଯେଉଁଠାରେ बहु संख्यक सांताल आदिवासी संप्रदायर सदस्य जोग देइ परिबे। तथापि सुरक्षा, भीड़ एवं अन्यान्य कारण दर्शाई राज्य प्रशासन यह स्थान को बागडोग्रा विमानबंदर निकटवर्ती गोसाईपुर को स्थानांतरित करथिला। राष्ट्रपति निजे ही परिवर्तन पर असंतोष प्रकाश करे कहिथिले जे नूतन स्थानटी बहुत लोकों को एकाठी आनिबा पई बहुत छोट। परवर्ती खबर, दुबई रे पुणी अटैक कला ईरान, ड्रोन आक्रमण रे अधा भांगिला मरीना टावर। ईरान राष्ट्रपति मासूद पेजेस्कियान पड़ोशी देशगुड़िक उपर आक्रमण पर क्षमा प्रार्थना करिवार किछि समय होइनि। ईरान पुणी थरे उपसागरीय अरब देशगुड़िक उपर क्षेपणास्त्र एवं ड्रोन माड़ करिछि। पुणी थरे दुबई उपर आक्रमण करिछि ईरान, जेउथिरे जणे व्यक्ति प्राण हराइछन्ति। दुबई सरकार यह घटना को निश्चित करी कहिसेंति जे एयर डिफेन्स सिस्टम आसुथिबा प्रक्षेपण को सफलतार सह अवरोध करुछि, किंतु भग्नावशेष पड़ी मारिनार एक टावर रे बाहर अंश को क्षति पहुंची। संयुक्त अरब एमिरेट्स अधिकारी माने कहिसेंति जे दुबई रे होइतिबा क्षेपणास्त्र आक्रमणर भग्नावशेष रे जणे व्यक्ति आघात पाइछि। दुबई मीडिया ऑफिस अनुसार मृतक जणे एसीय नागरिक थिले एवं प्रमुख उपसागरीय सहरर अल्बर्सा अंचल में गाड़ी चलाउथिबा समय तांकर मृत्यु होइथिला। परवर्ती खबर, यूएई रु 169 यात्री को सुरक्षित भाव भारत आनिले पायलट दीपिका। अंतर्जातीय महिला दिवसर पूर्व संध्यारे फरीदाबादर जणे झियो साहसर सह नियारा उदाहरण सृष्टि करिसेंति। फरीदाबादर टिगांवर 24 वर्षीय पायलट दीपिका आधाना यूएईर रासल खामाई अंतर्जातीय विमानबंदरରୁ 169 जन यात्री को सुरक्षित भाव में भारत आनिथिले। दीपिका तांको दल सहित एक उद्धार विमान माध्यम यात्री मानकु दिल्लीर इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमानबंदर में सुरक्षित भाव में अवतरण कराइथिले। दीपिका कहते शुक्रवार पूर्वाह्न प्राय 10:15 समय तांको उद्धार कार्य पई यूएईर रासल खैमा विमानबंदर को जीवाकू निर्देश दिया जायतिला। से कैप्टेन जसविंदर गर्ग सहित एक एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान रे बाहरी थिले। दल अपराह्न प्राय 2टारे रासल खैमा विमानबंदर में अवतरण करथिला। प्राय 1 घंटा विश्राम नेबा परे 170 जन यात्री को विमान रे चढ़ा जाइथिला एवं अपराह्न 3:30 रे विमान दिल्ली अभिमुखे उड़ाण आरंभ करथिला। परवर्ती खबर, तृतीय थर पर विश्व चैंपियन है टीम इंडिया। T20 विश्वकप फाइनाल जीति विश्व चैंपियन होबार गौरव अर्जन करिछि टीम इंडिया। रविवार नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे अनुष्ठित होइथिबा ए महामुकाबिला रे विरोधी न्यूजीलैंड आगरे 255 रन विशाल स्कोर छिड़ा करथिला भारत। यार जवाब रे 100 रन मध्य न्यूजीलैंड अधा टीम विकेट हराइथिला। फल धीरे धीरे दल उपर चाप बढ़िबारे लागिथिला। शेष 19 ओवर रे दल 159 रन रे ऑल आउट हो जाइथिला। एणु भारत 96 रन विशाल रन रे विजेता हेबार गौरव अर्जन करिछि। टीम इंडिया पक्षरु जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल प्रमुख जबरदस्त बोलिंग प्रदर्शन करथिले। विशेषकर बुमराह बॉल को विरोधी टीम खेलाड़ी माने ठौराई पारु नथिले। पूर्वरु 2007 और 2024 रे चैंपियन होइथिला भारत।